हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थी आम से बढ़िया अच्छे बहुत बढ़िया अच्छे आज देखिए आम घर कौन सब हो आज आम नेउल आई मीन आम कौन ता ना नेउल ही कहते हाँ नेउल आज गाधुआ हम बाबा आसे गाधे देवे आउ मो भाई सहित मुझे कौन कर मैंने देखो प्रांक प्रांक टे मो भाई की टे हैरान कर हाय कौन केमी देखा थैंक यू को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देबो टे कह 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 सुन टे को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देबे पार्टी है बसिगनी है आता फोन होता बुझे जा भाई आय 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 आपने स्लिप ना कर देबो ए गाय कत नंबर আছে গা দেখে পুরো নোংরা ভর্তি দেখি কি আদিও না ভাবনি ভাবনি কে সে ওই খাটে ঢুকে রোদ দিয়ে দাও গা দিয়ে ए भागली से মানে গাড়ি में যে কি পালি নিয়ে যায় এরকম করে মেরেছে দেখ না এই দেখ এরকম করে মেরেছে তিমার হ্যাঁ আমার ভয় খাটলো না আমি একটু পরিশ্রম করেছি এরকম করে হ্যাঁ ওকে ইয়ে হয়ে যাবে ঠিক আছে हाँ शेरिल बोलो खाजा ढुकी दो खोलो नहीं खा खा महत्व खा মেডিয়ে খাওয়াবে না এই দুটি আইয়া ভাবনি ঢুকি দাও আবার ওইখানে খাজানো রোদ জুড়ে দিবে এটা কোন ছোটটা ছিল এটা টাইম করবে না তো কোনটা এই হ্যাঁ কেমনি দেখে তো হাত মারে ছাড়ো এই লো এনে खप्पकिन टाइम पड़ला ना এটা কামড়ি পকেবে না কো হচ্ছে দেখেন আরে বাবা রাজি যাইছে কি পিছন দিকে টানে মালটা ফুটে যাবে হাতে ধরে দিয়ে আবার সে হাতে বাঁধো হ্যাঁ ধরো আগুনটা সরছে না চোখের উপর নিয়ে ওখানে যাও পানি জলের কাছে আবার এরকম হচ্ছে কাপড়টা খুলে দাও ধরা ধরে গায়ে সব থাকবে কিছু বাবা কখন হচ্ছে বল খুশি
खुशी खा साइकिल कितना लगा ନା खुशी ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନେଉଳର ସାନ ଭାଇ ସମୁଦ୍ର ନା ଝିଅ ହଁ ହଁ ଆଇବା ଚାଲ 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 ବଦମାସି କରୁଛୁ କାଇଁ କାଇଁ ଏତେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନେଉଳା ଆଜି ଗାଧୋଉଛି ନେଉଳା ଆଇ ଆଇ ନେଉଳା ସାନ ଭଉଣୀ ଆଇ 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 ଆସିନି